Here's our FB page. Then, dito po yung mga SOP posting po natin. Yung dry fit po natin na 2 hours delivery. Then, yung sa foldable one po natin na pre-delivery. And yung same day po natin na brush cap po. And premium po na cotton. Start at 250. And sa buy 10 get 1 po natin na sports jug. At yung ballpen po natin na buy 98 get 2 free. Then lahat naman po ito is may footer, details, and hashtags po. Then na may day ko na din po siya. May 28 po siya na views and 6 reactions. 14 po na views. Then, nilagay ko na din po siya sa ating mismong transfer it po na Riverbanks na account. Min-ID ko na din po siya. Meron po siyang 38 po na viewers. And 4 reactions po. I'ma beat it like a drum, dee dum dum, pop up it like a rum, ba ba bum ba bum bum. Says ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh. I can't help you, turn me on so bad. Como un Ivy, no responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando shit. Look at that, wow! Halos lahat naman po yun is may mga done orders po namin and may mga inquiries po. Thank you!